फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार मु प्रकाश आपण मानक स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को जार ना है साई श्रुति क्रिएशंस बड़नापल्ली। तो फ्रेंड्स चलतु आज आम पुणी थे बुली जावा आमर से बड़नापल्ली हाई स्कूल श्री श्री बांकनी देव विद्यापीठ बड़नापल्ली। तो फ्रेंड्स आज हूँ आम हाई स्कूल द्वितीय वार्षिक उत्सव बा सेकेंड एनुअल फंक्शन। तो फ्रेंड्स चलतु देखा आज आम विद्यालय कौन सब रंगारंग प्रोग्राम होची एवं केते सारा पिला आमर आज आगुरी सब इवेंट्स रे विनर होई आज सी हम अतिथि ठारू प्राइज पाउछंदी। तो फ्रेंड्स आउ लेट करबानी चलंती जा आमर से रंगारंग कार्यक्रम श्री श्री बांकनी विद्यापीठ प्रांगण रे हेउतिबा सेकेंड एनुअल फंक्शन। लेट्स गो फ्रेंड्स विथ मी। मु अतिथि मान को अनुरोध करुच्ची तो दीप प्रज्वलन करिया परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभ्रं करतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।
ଶିଷ୍ଟାଚାର ନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଦେଇ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଉପହାର ଅତିଥି ହେ ଘେନ ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅତିଥି ହେ ଘେନ ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଆମରି ସମ୍ମାନ ନାଇଁ ଦେଇ ତୁମ କପାଳରେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ଯୁଗଳରେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଆମରି ସମ୍ମାନ ନାଇଁ ଦେଇ ତୁମ କପାଳରେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ଯୁଗଳରେ ଉଦାର ଚିତ୍ତରେ ଏ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଉଦାର ଚିତ୍ତରେ ଏ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ତୁମେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର ଅତିଥି ହେ ଘେନ ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅତିଥି ହେ ଘେନ ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ହେ ମହାମହିମ ତୁମରି ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅଭିଭାଷଣ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ କରି ନୂଆ ବାଟବରଣ ହେ ମହାମହିମ ତୁମରି ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅଭିଭାଷଣ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ କରି ନୂଆ ବାଟବରଣ ତୁମ ଆଗମନେ ଏ ଅଗଣାଦି ତୁମ ଆଗମନେ ଏ ଅଗଣାଦି ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅତିଥି ହେ ଘେନ ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅତିଥି ହେ ଘେନ ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଦେଇ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଉପହାର ଅତିଥି ହେ ଘେନ ଆତିଥ୍ୟ ଆମର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ସଦା ସମ୍ମାନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଜି ଆମେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ପାଇଛେ এই মানবতা পঞ্চায়েতর सरपंच महोदया श्रीमती सुनंदा बराल महोदय सहित चालू प्रसाद सेठी महोदय से आम सेक्रेटरी स्कूल अभियान सहित आमर अच्छा चालू राउतराय महोदय आम विद्यालय एसएमसी चेयरमैन बामबड़ी बच्ची आम विद्यालय शुभाकांक्षी जड़े डोनर मेम्बर श्रीजुक्त वासुदेव महापात्र महोदय आम घर उपस्थित एपटे माधव चंद्र बलवंतरा ये अंचल जन सुनाम धन्य सोशल वर्कर सम्मानित अतिथि भाव में पाइचे आम गर्व अनुभव करुचे आम विद्यालय को बहु परिश्रम घात बदघात सहित सुंदर भाव में परिचालना जो करती से आमर कही आम विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त नीलमणि पंडा महोदय से आमर संपादकीय विवरणी विद्यालय को जन्म देथिबा प्रतिष्ठित संपादक महोदय एवं आजिकार आम मानकर अनुरोध रक्षा करी
ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜସୁନାଖଳାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ସମାଜ ସେବାରେ ନିପୁଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ବାବୁ ଆମ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ତଥା ଆଦରଣୀୟ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲଗଡ଼ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ କିଛି ତୃଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଲଗେଇ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ 2020-21 ମସିହାରେ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ A2 ଗ୍ରେଡରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। आज स्टेट बैंक आप पाखक आसी किंतु आमर एते बिजी शेड्यूल भितर मो सार कही जेहेतु मु कहली जीवा टिके गहन किसी नहले जाकि बुलिकी आसवा यही परिस्थिति मु देखुची आम सब कुनि कुनि पिला माने बहुत सब अच्छा जो मैंने माने बहुत किसी करें से जीवन में निजर उद्यम सब किसी करें माइक साउंड वाला आसले तुम आसी ना ना आम सरपंच महोदय गोटे इमरजेन्सी काम पड़गला तो से तत्पर जावाई मीटिंग छोट पिला स्कूल विषय कह मुझे तुम भाया दिने ए गाँव पिला तुम भाया पिलाटी थी यही स्कूल जो अच्छी यूपी स्कूल से बालिका पढ़ी पार आजम भी नहीं मत आम सार थे अच्छा सत्यवादी पंडा से प्रधान शिक्षक सी मो हाथ धरिकी बाधा को मुझे तो भुआ सारे मत 70 वर्ष आसी मैंने होता ये गाँव भविष्य ये स्कूल भविष्य मुझे निज मन कौन कह सदा सदा स्कूल को आसे बहुत पिला जानते मन किसी कौन उपस्थित भल पढ़ भल ना रख स्कूल ना बढ़ तुम बापा ना भी रही गाँव ना भी रुझे मोर शुणी आमर आसी स्टेट बैंक मैनेजर सर आसते कौन से कार्य व्यस्तता तो से पलैले आमर अच्छा सोशल वर्कर भाई जन अच्छा कौट तो कौट आ बाघमारी आम सोशल वर्कर भाई जन आसे समाजसेवी जन हूँ आम आसी आम स्कूल आज पाद पड़ी किसी सहयोग आम स्कूल से करूँ मुझे अनुरोध करुच्ची प्लस पिला मैंने अच्छा आम नना जी अच्छा स्कूल प्रेसिडेंट अच्छा तांकर बहुत अवदान स्कूल पे अच्छी जहाँकि आज स्कूल जेन जीरो रु हिरो होती त्याग बहुत माने जमी कहती अपूरणीय माने जोटा गोटे भल पाइबा कहीं ये करें स्कूल ये कर प्रधान शिक्षक महोदय सारू एति अनुरोध करुचे आपण स्कूल जेहेतु गार्डियन गोटे घर मुख्य जने ठीक रहे घरटा ठीक रे चलो सेमती आपण स्कूल गार्डियन आपण अनुसार स्कूलटा चलो जहाँ भी आप स्कूल को नौ दायित्व नि प्रेसिडेंट को जनईकि दायित्वटा नियंतु जोटा भल हो पार मुझे भावुची सार अच्छा आम नना भी अच्छा नना को अनुरोध कर नना आपण स्कूल आज एपर्यंत पहुंचे आप सहयोग गाँ लोक समस्त सहयोग स्कूल आज एपर्यंत आसी तेणु आप स्कूलटा आगू आहरी आगू जाओ आप कहते प्लस
ଅନୁରୋଧ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ନା हेलो बर्तमान आमर प्रोग्राम अंतिम पर्यायर पहुंचीगला आमर अतिथि मानकर अभिभाषण पर आमर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आरंभ समस्त मन भर से उद्वेग उत्कंठा बढ़ीगला आम किए कौन कौन होत कार्य से अनुसार से रिजल्ट बाहर महा आनंदर कथा तो आम अल्प समय से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आरंभ करवा बर्तमान प्रथम अनुरोध करी आम सम्मानित अतिथि श्रीयुक्त माधव चंद्र बड़मंत्र महोदय से किसी आज क्रीड़ा महोत्सव पिला किसी दिग्दर्शन देवे। जय जगन्नाथ आमर आमर हाईस्कल टी अनुष्ठित होता 1993 मसीह आज जाए दीर्घ शिक्षक मान कष्ट आज आम मैंने एत बाट आगे आगे मान दयारू आमर छात्र मैंने भल ना कर ब्लॉक भी नाम कर जिला स्तर नाम कर शिक्षक मान बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी कारण अक्लांत परिश्रम जो आज बड़मेयापल्ली बांकमेधी महादेव विद्यालय ब्लॉक स्तर जिला स्तर में ना कर जहाँफल आजिकल आम गाँव बहुत उन्नति होती हाईस्कल जो आम गाँव में बहुत झील मैंने बर्तमान डाक्तर हो सारे इंजीनियर पुओ मैंने इंजीनियर होती डाक्तर इंजीनियर ये आमर आकाश बाहिनी स्थल बाहिनी और जल बाहिनी में भी चाकरी पाई जोटा कि सार मान अवदान जो गुरुंर छात्र आशीर्वाद और गुरु शिष्य भितर जो आधार पादर अच्छी स्नेह ममता जो अच्छी फल छात्र मैंने आमर बहुत उन्नति कर बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी आमर अतिथि मान पढ़ाई सारे आमर जो स्कूल जो विशिष्ट व्यक्ति आदर प्रदान जो साहय जो आज स्कूल वसुदेव महापात्र को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी कहीं अवदान जो आज स्कूल निज गोड़े छिड़ा पारी विशेष किसी कहूनी क्या समय है पिला ये करेंगे विशेषकर आम हाईस्कल प्रधान शिक्षक है मुख्य कहीं जेकोसी अनुष्ठान होना कहीं तार मुख्य जदि आग्रह प्रकाश करेंगे से स्कूल को सुनाम करेंगे सी भी चाहिए स्कूल बदनाम हो पार तेणु ग्रामवासी तरफ आमर अनुष्ठान तरफ प्रधान शिक्षक को बहुत बहुत अशेष धन्यवाद दूसरी जो सहायक गोष्ठी अच्छा जो शिक्षक मैंने भी अवदान अनेक कहीं जड़े चाहिए गोटे स्कूल को आदर्श स्कूल कर संभव नुहे कहीं तार सहपाठी और तार सहकर्मी मैंने जो कर्मचारी मैंने अच्छा सहज जो आज आम स्कूल एत बाट जा बहुत बहुत आनंद प्रकाश करुच्ची बहुत धन्यवाद दूसरी जगन्नाथ से मंगल करूँ आमर स्कूल सुनाम हम से पिला मन दे पाठ पढ़ आम स्कूल ना रख आम गाँव ना रख आम देशर ना रख मुझे कहूनी ये विधान जय हिंद। सम्माननीय अतिथिवृंद सम्माननीय अतिथिवृंद एवं मोर सहकर्मी भाई माने और मोर आदर पिला माने आज आमर प्रथम वार्षिक उत्सव स्कूल रे पालन करा जाउछि 1993 मसीह स्कूल होते आम ए वर्ष प्रथम करी वार्षिक उत्सव पालन करुचे जहाँ हो पिला आम विशेष किसी
এই ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଖେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ଶିଖିକି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସେତେ ନାହିଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବାଙ୍କନିଧିଙ୍କ ପାଦରେ ମୋର ଏତିକି ନମସ୍କାର ଯେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିବା ଜିନିଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ବାଙ୍କନିଧିଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଚାଷୀ କଣ ଜାଣିଛ? ଫାର୍ମର ତାଙ୍କ ନା ତମେ ଦିଅ କଣ ନା ଦେବା ତାଙ୍କ ନା ଏନି ନେମ୍ ପ୍ରଭୁ ରଘୁ। ଆଚ୍ଛା, ରଘୁ କରି ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଚାଷବାସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲେ? ତାଙ୍କର କିଛି ୱାଣ୍ଟିଂ ନଥିଲା, ସେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡିଂ କରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନେ ଏମିତି ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ, ସେଇପଟେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିଲେ କଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲା? ରଘୁ। ରଘୁକୁ ପଚାରିଲେ ରଘୁ ତୁ ଖୁସି ଅଛୁ? କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଡାଇମଣ୍ଡ କଣ? ହୀରା। ହୀରା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? କଣ ହୀରା କହିଲ? ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜାଣିଥିଲେ ରଘୁକୁ କହିଲେ ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଚୁଟକି ଭର ମାନେ ଆମର କେତେ ଜଣେ ପିଞ୍ଚ ମାନେ ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ପକାନ୍ତି ପିଞ୍ଚ, ସେ ପିଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ହୀରା ଥିବ, ଡାଇମଣ୍ଡ ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ ସହରଟାକୁ କିଣିଦବୁ। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଭଳିଆ ସିଏ ଏତେ ଚୁଟକି ବଡ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଡାଇମଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ତମେ ପୁରା ଏଇ ସହରଟାକୁ କିଣିଦବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଠାଏ ହବ ତାହେଲେ ତମେ ପୁରା ଦେଶଟାକୁ କିଣିଦବ। କଣ ମୁଠାଏ ଥିଲେ କଣ କିଣିଦେବେ? ପୁରା ଦେଶଟାକୁ କିଣିଦେବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କହିକି ସେ ପଳେଇଲେ। ସେ ଚାଷୀ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲାନି। କାହିଁକି ଶୋଇପାରିଲାନି? କାହିଁକି ଶୋଇପାରିଲାନି କହିଲା ଦେଖିଆ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତାର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ୟାର ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ପୁରା ଦେଶର ପୁରା ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଚीज ଭାବିକି ତା ପରଦିନ ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? କହିଲା ମୁଁ ଜମି ବାକି ସବୁ ବିକିଦେବି, ବିକି ଦେଇକି ମାନେ ହୀରା ମାନେ ଆମ ଡାଇମଣ୍ଡର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଳେଇବେ। ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କଲା, ସବୁ ଜମି ଫମି ଗୁଡା ବିକିଦେଲା। ଘର ଲୋକ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ହୀରା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଖୋଜିଲା ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, କୁଆଡେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କଣ କଲା, ତା ପାଖରେ ବି ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ ପଇସା ଦରକାର ନା। ତମେ ଏଇନା କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ତମ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା ଦରକାର। ତ ସେ ରଘୁ ଗଲା ଖୋଜି କୋଉଠି ପାଇଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କଲା, ଗୋଟେ ବାର୍ସିଲୋନା ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ନଦୀରେ ଡୁବକି ମାରିକି ମରିଗଲା। ହୀରା ଖୋଜି ମରିଗଲା। ତ ସେମ ଜିନିଷ ସେ ଜାଗା ଯାହାକୁ ବିକିଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ତା ଓଟକୁ ନେଇକି ସେଇପଟେ ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେମ ଚାଷ ଜମି, ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା କାହାର? ରଘୁର। ସେଇ ଲୋକ କଣ କଲା, ଏମିତି ଗାଧୋଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ରେମ୍ବୋ କଣ ଜାଣିଛ ତ? ରେମ୍ବୋ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଚିକ୍ କଲା। ସେମ ଚାଷ ଜମିରେ ସେଇ ପଥର ଗୋଟେ ଚିକ୍ କଲା। କହିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ଓଟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇକି ଗୁନ୍ଦେଇବି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ତ ସେମ ଜିନିଷ ସେ କଣ କଲା, ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା। ସେମ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିଲା, ସେଇ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସିଲା। କହିଲା ଆରେ ସେ ରଘୁଆ କଣ ପଳେଇ ଆସିଲା? ସେ କହିଲା କୋଉ ରଘୁଆ? ସେ ରଘୁଆ ତ ନାହିଁ, ଏ ଜମି ମତେ ବିକି ଦେଇଛି। କହିଲା ନା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ହୀରା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ତ, ସେ ହୀରାଟା ସେ ଓଟରେ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଲା ଏଇଟା ହୀରା? ହଁ ଏଇଟା ହୀରା। କହିଲେ ଏମିତି ତାହେଲେ ସେ ଇଏ ଜମିରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା କିଛି ଅଛି ଇନ୍ଦୁ ପଥର, ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ପଥର ଇନ୍ଦୁ ହେଲା, ଡାଇମଣ୍ଡ ବହୁତ ହେଲା। ତାକୁ ପଠେଇଲେ କଣ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନମୁନା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ନମୁନାରୁ ଆସିଲା କଣ, ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। କିଛି ଶିଖିଲା ଏଥିରୁ? ଏଇ ଗପରେ କିଛି ଶିଖିଲା? ତମ ସ୍କୁଲ ଏଟାକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଡାଇମଣ୍ଡ, ତମେ ହଉଛ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷକ ଡାଇମଣ୍ଡ।
ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ତମେ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମନେ ରଖିବ 5ଟା ସି ଇଂଲିଶରେ 5ଟା ସି କୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରିବ कौन कैरेक्टर फर्स्ट इज कैरेक्टर सेकंड इज कमिटमेंट थर्ड इज कोर्टसी देन सी इज करेज आउट इज कैंचर 5टा सी को सब रखी के आखिरे आगो बढ़ा देशर भविष्य तमे माने एपी को मैं वक्तव्य शेष करूँ धन्यवाद।